बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच, आपने सब्सक्राइब किया और इतनी जल्दी ये माइलस्टोन भी कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने मेरी 1K सब्सक्रिप्शन पर सेलिब्रेशन की वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर वो देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये वाली वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है और ये ज़रूरी है उनके लिए जो नए यूट्यूबर्स हैं, नए क्रिएटर्स हैं और पुराने भी। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो पुराने होते हैं उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, क्या करें क्या नहीं करें, हम क्यों कामयाब नहीं हो रहे, कहाँ गलती है हमारी। अब देख रहे हैं अपना चैनल सिस्टर इकरा कमर, मैं हूँ इकरा कमर, खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान में यूट्यूब जितना पीक लेवल पर अब पहुंच चुका है, हर कोई उससे चाहता है कि हम अर्न करें, ज्यादा नहीं थोड़ा ही कुछ ना कुछ तो कमा लें, एक पार्ट टाइम जॉब ही हो जाए हमारी। इसीलिए आपको फर्स्ट जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ उस चीज को सबसे पहले आपने मद्देनजर रखना है, वो है जी माइंड सेट। आपने अपना माइंड सेट करना है। माइंड सेट इस हवाले से आप देखेंगे कि आप यूट्यूब को अपने बिजी स्केड्यूल में से कितना टाइम दे सकते हैं, या अगर चले फ्री भी हैं तो इसे आप कितना टाइम दे सकते हैं। अगर तो आप इसे टाइम नहीं दे पा रहे, नहीं दे सकते, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। आप यूट्यूब को वो वैल्यू नहीं देंगे तो आपको भी वो वैल्यू कभी नहीं देगा, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, यहाँ मेहनत करना बनता है, माइंडसेट इसलिए ज़रूरी हो। इस हवाले से मैं आपको किसी और की क्या मिसाल दूँ, आप मेरी ही मिसाल ले सकते हैं। मैं अपनी एग्जांपल दूंगी। देखिए, तकरीबन कोई 3 माह पहले ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। बदकिस्मती से मैं इसे टाइम नहीं दे सकी और इसमें 1 माह का भी गैप आ चुका था, तो मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। तो इसीलिए मैंने वहीं पे सोचा कि अभी फ़िलहाल मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। वो बात भी गलत है। बिलफर्ज आप हफ्ते में 1 वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, फिर जाके आपने महीने में 1 वीडियो डाली है, फिर 1 हफ्ते बाद आप 3-4 वीडियो आप डाल रहे हैं, तो ये भी गलत है। फिर जब मैंने इसे अपना टाइम देना स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना जल्दी ग्रो हुआ जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। 4 दिनों के अंदर वो 2 सब्सक्राइबर थे तकरीबन, क्योंकि मुझे याद आते 2 सब्सक्राइबर थे, वहां से जंप किए 1000 सिर्फ 4 दिनों के अंदर कंप्लीट हुए माशाल्लाह से। तो ये क्या था कि माइंड सेट किया और अल्लाह ताला की नवाजिश भी हो गई। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि दूसरी बात क्या है जो आपको मद्देनजर रखनी है, टू चूज राइट थिंग। आपको ठीक चीजें चूज करनी है, उनका इंतखाब करना है। वो कैसे? अच्छा, ठीक चीजें कैसे होगी? सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें कि अच्छा भी देखें वो कर रहा है ऐसे, इनकी देखें किस तरह से व्यूअरशिप है, तो देखा देखी में ये आप बिल्कुल काम ना करें। अपना इंटरेस्ट देखें और इंटरेस्ट के साथ आप क्या देखेंगे? नॉलेज। समटाइम हमें काफ़ी चीज़ों का इंटरेस्ट होता है लेकिन हमारा उसमें नॉलेज इतना नहीं होता, पावरफुल नहीं होता कि हम इसमें नॉलेज रखें और कहें कि अच्छा भी इस पे कंटेंट बनेंगे। 4, 5, 10 किस हद तक बना सकेंगे, या कॉपी पेस्ट भी अगर करेंगे तो कितना करेंगे। हाँ, नॉलेज होगा तो बहुत इंशाल्लाह बूस्ट करेंगे इस हवाले से। और यहाँ इसी में ही मैं आपको एक और पॉइंट भी क्लियर करती हूँ। एक तरफ तो आपने देखा ना इंटरेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे लोगों का इंटरेस्ट। जी हाँ, लोगों का इंटरेस्ट, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है हम अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं कि हमें यही शौक है, हमारा ये इंटरेस्ट है, तो हम इस पे कंटेंट बनाए जाएं। बेशक और लोगों को वो पसंद आए या ना आए, पसंद दूर की बात है, और लोगों का इंटरेस्ट ही ना हो। अब इस पॉइंट के हवाले से मैं ये मिसाल आपको दूंगी कि जैसे देख लें कि ट्यूटोरियल अगर कोई देख रहे हैं कि यहाँ भी ट्यूटोरियल बहुत चल रहे हैं, तो हम भी अपना ट्यूटोरियल दे दें। और खासतौर पर मैं देख रही हूँ कि टेक की कैटेगरी में काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है देखा देखी में, ठीक है, देखा देखी में ऐसे आ रहे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है। अगर देखें, ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है शेयर करें, जैसे मैं कहती हूँ मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है तो मैं शेयर कर रही हूँ, ओके है, ठीक है। लेकिन आप ये भी सोचें कि अगर कल को किसी की मुश्किल आन पड़ी या कोई, जाहिर सी बात है ये ऐसी कैटेगरी है, मैं टेक ऐसी कैटेगरी कहूँगी जो कि बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। आप किसी को अगर गलत गाइड भी कर देते हैं तो उसके लिए भी नुकसान है, आपके लिए भी नुकसान है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, एक एतमाद का रिश्ता है, ऐसे तो नहीं जुड़ गए ना। तो इस हवाले से मैं यही बात कहूंगी। एक ये चीज कि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं कि आपको सिर्फ बता देना काफी होता है, मतलब आपने बोला बताया बस काफी है, इतना काफी है। उसमें आपको कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, कोई नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं होती, एज इट इज या थोड़ी सी चेंजिंग करके आपको बता देना काफी होता है। लेकिन कुछ कंटेंट ऐसा होता है जिसमें आपको नॉलेज की जरूरत होती है, क्वेश्चन आंसर, उनकी क्यूरीज को सॉल्व करना, सब कुछ जरूरत होती है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स ने ठीक से क्लियर करूँ ताकि आपको कुछ पूछने की गुंजाइश ही ना बचे, ठीक है जी। नंबर 2 पर ये मैंने पॉइंट क्लियर किया, होप सो आपको कुछ समझ आई होगी। अच्छा, अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप, वो है जी थर्ड पर आपको क्या करना है? थर्ड पर आपको ना सब्र करना है, वाकई सब्र करना है।
امپیشنس آپ کو نہیں ہونا, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. اچھا جب بے صبری ہو جاتی ہے اس بات کی کہ اچھا میرے سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے, ٹھیک ہے وہ ٹینشن ہوتی ہے سبسکرائبر نہیں بڑھے, تو آپ کا پتہ ہے فوکس کس بات پہ ہوتا ہے, سبسکرائبر پہ. سبسکرائبر بڑھ جائیں, واچ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے, چینل بس مونیٹائز ہو جائے, بس پھر نہیں, پھر ٹھیک ہے, پھر اوکے ہے جی. کیونکہ اس پہ اگر آپ فوکس رکھیں گے تو یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. دیکھیں مونیٹائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بس مونیٹائزیشن ہوا اور آپ کو چھپڑ پھاڑ کے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے, ایسا بالکل نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہیں جاب لگ جاتی, پڑھتے رہتے ہیں, پھر جاب لگنے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا اچھا جاب لگ گئی ایزی ہو کے بیٹھ جائیں, چلیں کوئی نہیں چل کریں. تو اسی لیے یہ بات نہیں ہوتی, بلکہ اس ٹائم تو آپ کی محنت اور بڑھ جاتی ہے. اور اس حوالے سے جب آپ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کریں گے, چیزوں کو سیکھ کے اپلائی کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ ہے آپ کے لیے یہ گڈ پوائنٹ اس لیے ہوگا, بہت اچھا یہ اس لیے پوائنٹ ہوگا, جب تک وہ آپ کی مونیٹائزیشن آن ہوگی آپ بڑے اسکلفل ہو جائیں گے. کیونکہ وہ کہتے ہیں تجربوں سے انسان سیکھتا ہے, پریکٹس سے آپ پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں. زیادہ سبسکرائبر آنے سے پہلے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور واچ ٹائم بھی کمپلیٹ آہستہ ہونے لگ جائے گا. جب آپ کی پریکٹس کمپلیٹ ہوئی, آپ میں کچھ مہارت آ گئی, آپ کو کانفیڈنس بھی آنے لگا اور بولنے کا انداز بھی بدلنے لگا, بلکہ امپروو ہونے لگا, آپ اچھے سے اچھا بولنے لگے, کانفیڈنٹلی بولنے لگے, تو اسی لیے آپ کی مونیٹائزیشن بھی آن ہو جاتی ہے. پھر جا کر میں سمجھتی ہوں وہ جو خوشی ہوتی ہے نا وہ الگ ہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ فیس ٹو فیس انٹریکٹ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کانفیڈنٹلی انہیں, آپ ان کی کیوریز کو سالو کر سکتے ہیں کہ اور وہ بھی آپ سبسکرائبر بھی آپ سے کافی مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں اگر ہماری ہیلپ کر دی ہے تو کیوری سالو کر دی ہے, یہ اچھی بات ہوگی آپ کے سبسکرائبر کے لیے بھی. تو اس پوائنٹ میں مثال اس طرح سے دوں گی, بالفرض آپ کو تیرنا نہیں آتا اور آپ پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں تو کیا ہوگا, کیا سمجھتے ہیں آپ تیر جائیں گے یا ڈوب جائیں گے؟ اوبویسلی آپ ڈوبیں گے ہی. اس لیے نالج پریکٹس ہونا لازمی ہے, اور اس کے لیے صبر تو بہت پہلی چیز آتی ہے کہ آپ کو صبر رکھنا ہے, چیزوں کو سمجھنا ہے, نالج گین کرنی ہے, پریکٹس کرنا ہے, پھر جا کر آپ اوکے ہیں. اسی لیے کہتی ہوں یہ 3 پوائنٹس کو آپ مد نظر رکھیں. ایک کیا تھا, فرسٹ پہ تھا جی مائنڈ سیٹ کرنا ہے, آپ نے ٹھیک چیزوں کا انتخاب کرنا ہے اور بے صبری نہیں دکھانی. اوکے ہے جی, امید کرتی ہوں یہ پوائنٹس آپ کو کلیئر ہوئے ہوں گے کہ یوٹیوب پر آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے. اس لیے چینل بنانے سے پہلے فرصت میں آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں, سمجھیں, پھر اپلائی کریں. اور اگر آپ کا ایک بھی پوائنٹ کلیئر ہوا ہے یا کوئی ایک بات بھی اچھی لگی ہے, سمجھ آئی ہے, تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ آپ کی میں ہیلپ کر سکی ہوں اس حوالے سے. لیکن اب میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو اوتھینٹک کنٹینٹ دے سکوں, سمجھا سکوں, تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی, کیونکہ بعض اوقات آپ کو چیزیں صرف سمجھانے کی ہوتی ہیں, بتانے کی ہوتی ہیں. اور اگر یوٹیوب کے حوالے سے آپ کی کوئی کیوری ہے, کوئی جاننا چاہتے ہیں, تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں بلا جھجک. انشاءاللہ تعالیٰ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی. مگر 1 منٹ آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں, جو کیوری کر تو لیتے ہیں, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم میں اس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتی, کہ بالفرض میں آپ کو ہاں کہہ دوں یا نہ کہہ دوں اس کا جواب ہو تو, لیکن اس کو میں فردر آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا تو نہیں سکوں گی. اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے جو چیزیں سمجھانے کی ہیں وہ میں آپ کو سمجھاؤں, صرف ہاں نہ میں جواب نہ دوں.